کر میری ماں کے لیے دعا کر دیجئے. آپ دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری ماں کو ایمان نصیب کر دے. آقا علیہ السلام جب اپنے پیارے صحابی کی یہ بات سنتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیتے ہیں. جیسے ہی آقا علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے گھر کی طرف دوڑنا شروع کر دیتے ہیں. اپنے گھر کی طرف دوڑے جا رہے ہیں. راستے میں لوگ پوچھتے ہیں اے ابو ہریرہ تم تو بڑی دھیمی چال چلنے والے ہو، تم تو بڑے نرم طبیعت کے ہو، تم تو نرم چال چلنے والے ہو، آج دوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اے لوگو آج مجھے نہ روکو، آج میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں پہلے میں پہنچتا ہوں یا محمد عربی کی دعا پہلے پہنچتی ہے. میرے میٹھے اور محترم اسلام بھائیو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. آپ کی والدہ جو ہے وہ آواز لگاتی ہے کہ اے ابو ہریرہ انتظار کرو. اندر سے غسل کرنے کی آواز آ رہی ہوگی. تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ہے وہ آپ سے بڑے ایک اچھے انداز میں گفتگو کرتی ہے. آقا علیہ السلام کا ذکر کار کرتی ہے. آقا علیہ السلام کا نام بڑی محبت سے لیتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں اے امی جان ابھی تو میں یہاں سے گیا، آپ محمد عربی کو برا بھلا کہہ رہی تھی، آپ مسلمانوں کے خلاف باتیں کر رہی تھی، ابھی آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ کی والدہ کیا جواب دیتی ہے ذرا غور سے سنیے گا. آپ کی والدہ یہ فرماتی ہے اے ابو ہریرہ خود ہی دعا کرواتے اور خود ہی پوچھتے ہو کہ ہوا کیا ہے. محدثین فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا نا، آج لوگ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام معاذ اللہ جو نبی ہے اس کو کچھ اختیارات نہیں ہیں. غور سے سنیے گا. آقا علیہ السلام نے جب اپنے ہاتھوں کو اٹھایا تو محدثین کرام فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ وہاں سے اپنے گھر کے لیے نکلے. آقا علیہ السلام روحانی طور پر حضرت ابو ہریرہ کے گھر گئے، آپ کی والدہ کو کلمہ پڑھا کر دامن اسلام میں کر لیا. میرے میٹھے اور محترم اسلامیوں، ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے. یہ حدیث ہم نے سنی کہ آپ نے اپنی والدہ کو چھوڑ دیا سرکار کے عشق میں، سرکار کی محبت میں. اب آئیے مزید سنتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان یہ آقا علیہ السلام سے کس قدر محبت کرتے تھے. ایک مرتبہ آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے. جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے کفار مکہ نے آپ کو روک دیا. آپ عمرہ کرنے کی غرض سے گئے تھے کہ ہم مکہ جاتے ہیں وہاں عمرہ کرتے ہیں. حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کفار نے پیغام پہنچا دیا کہ بھئی آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. آقا علیہ السلام نے وہاں پر پڑاؤ لگا لیا. جب کفار مکہ نے دیکھا کہ مسلمان جو ہے وہ ایک جگہ پر رک گئے ہیں، انہوں نے حضرت عروہ بن مسعود، یہ صحابی رسول ہیں لیکن اس وقت ایمان نہیں لے کر آئے تھے، اس وقت اسلام نہیں لے کر آئے تھے، اس وقت ایمان نہیں لے کر آئے تھے. کفار مکہ نے ان کو بھیجا کہ تم جاؤ، جا کر دیکھو کہ مسلمانوں کے پاس کیا طاقت ہے، مسلمانوں کے پاس ہتھیار کتنے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے، آیا ہم ان سے جنگ کریں تو کیا ہم ان سے جیت سکتے ہیں یا نہیں جیت سکتے. اب بھیج کس کو رہے ہیں؟ عروہ بن مسعود کو. کون بھیج رہا ہے؟ کفار مکہ بھیج رہے ہیں. عروہ بن مسعود بھی مسلمان نہیں ہے، ابھی کفر کی حالت میں ہے. جب وہ حدیبیہ کے مقام پر آتے ہیں، آ کر مسلمانوں کا جائزہ لیتے ہیں، مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، واپس مکہ جاتے ہیں. کفار مکہ ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں اے عروہ یہ بتا تو حدیبیہ کے مقام پر گیا تھا، تیرے ذمہ ایک کام لگایا تھا، تو نے وہاں پر کیا دیکھا؟ عروہ بن مسعود کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اے کفار مکہ مسلمانوں سے جنگ نہ کرنا، اگر تم نے ان سے جنگ کر لی تو تم ہار جاؤ گے. اب کفار مکہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، ہمارے پاس تعداد بھی زیادہ ہے، ہتھیار بھی زیادہ ہے، مال و اسباب بھی زیادہ ہے، ہر چیز ہمارے پاس زیادہ ہے. عروہ بن مسعود کو کہتے ہیں اے عروہ بن مسعود یہ بتا اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اے کفار مکہ محمد عربی کے جو صحابہ
मोहब्बत करते हैं। अर्ज करते हैं, वो उर्वा बिन मसूद को कहते हैं कि उर्वा बता कि उनकी मोहब्बत का अंदाज क्या है, वो किस तरह मोहब्बत करते हैं। उर्वा बिन मसूद कहते हैं कि ऐ कुफारे मक्का, जरा कान खोल कर सुन लो, मैं मुल्क शाम में गया हूँ, मैं किस्रा के महल्लात में गया हूँ, मैं ईरान के महल्लात में गया हूँ, मैंने मक्का की चौधरियों की बैठक देखी है, आपके गुलामों को मैंने देखा है, लेकिन जिस कदर मोहम्मद अरबी के गुलाम उनसे मोहब्बत करते हैं, उस तरह आज तक मैंने किसी बादशाह को नहीं देखा कि उसके गुलाम उससे मोहब्बत करते हैं। अब कुफारे मक्का को और ताज्जुब हुआ कि यार किस तरह मोहब्बत करते हैं, वो क्या अंदाज है मोहब्बत करने का। हजरत उर्वा बिन मसूद से कहते हैं, ऐ उर्वा, पहेलियां ना बुझा, हमें सच सच बता कि किस कदर मोहब्बत करते हैं। हजरत उर्वा बिन मसूद क्या फरमाते हैं, जरा गौर से सुनिएगा। उस वक्त मुसलमान नहीं, काफिर हैं, काफिरों के साथ हैं, लेकिन आप क्या फरमाते हैं, ऐ लोगों, ऐ कुफारे मक्का, जरा कान खोल कर सुन लो, अगर तुमने उनसे जंग की तो जंग हार जाओगे। इसकी वजह यह है, मोहम्मद अरबी के गुलाम जो है वो आपसे इस कदर मोहब्बत करते हैं, वो अपनी जानें कुर्बान कर देते हैं। मोहम्मद अरबी के गुलाम आपसे इस कदर मोहब्बत करते हैं कि मोहम्मद अरबी जब अपना थूक मुबारक, अपना लुआब मुबारक जमीन पर फेंकते हैं तो वो जमीन पर नहीं जाता, बल्कि आपके गुलामों की हथेलियों पर जाता है। इस कदर मोहब्बत करते हैं कि उनका थूक जो है वो भी जमीन पर नहीं जाता। उर्वा बिन मसूद कहते हैं, ऐ कुफारे मक्का, मजीद सुनो, आपके गुलाम, आपके चाहने वाले, आप पर ईमान लाने वाले आपसे इस कदर मोहब्बत करते हैं कि जो आपका गसाला है, आपके वुज़ू के कतरात जो है वो जमीन पर नहीं चलते, बल्कि सहाबा कराम अलैहिम रिदवान उनको अपने हाथों पर ले लेते हैं, अपने हाथों को लेकर, अपने हाथों पर लेकर अपने चेहरों पर मल लेते हैं। मेरे मीठे और मोहतरम इस्लामी, इस कदर मुसलमान जो है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करते थे। मजीद उर्वा बिन मसूद ने फरमाया, ऐ कुफारे मक्का, जरा गौर से सुन लो, आपके जो सहाबा हैं, आपके जो ईमान लाने वाले हैं, वो आपसे इस कदर मोहब्बत करते हैं कि जिस वक्त आपका धूप उनके हथेलियों पर आता है, सिर्फ हथेलियों पर नहीं रखते, बल्कि अपने चेहरे पर मल लेते हैं। अगर किसी को ना मिले, दूसरे सहाबी की हथेली से हाथ मस करके वो भी अपने चेहरों पर मल लिया करते हैं। अब बताएं कि जो गुलाम अपने नबी से इस कदर मोहब्बत करते हैं, क्या उनको हम शिकस्त दे सकते हैं? कुफारे मक्का का जो इरादा था वो बिल्कुल पस्त हो गया, आपने जंग मौकूफ कर दी। मेरे मीठे और मोहतरम इस्लामियों, सहाबा कराम इस कदर मोहब्बत करते थे। एक मरतबा जिस वक्त ये हुदैबिया का मौका था, उस वक्त अबू सुफियान जो है ये मदीने में चला गया। इसकी बेटी हजरत सफिया वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान ला चुकी थी और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निकाह में थी, आपके निकाह में थी, उम्महातुल मोमिनीन में से हैं ये। हजरत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने घर मदीना शरीफ में थी। अबू सुफियान ये उस वक्त मुसलमान नहीं हुआ था। ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर जाता है जिस वक्त आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुदैबिया के मकाम पर थे। अब बेटी अपने बाप से किस कदर मोहब्बत करती है और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किस कदर मोहब्बत करती है, जरा गौर से सुने। हजरत अबू सुफियान उस वक्त ईमान नहीं लाया, वो अपनी बेटी के घर में जाते हैं। जैसे घर जाके चारपाई पे बैठने लगता है ना, आपकी बेटी अपने वालिद के नीचे से बिछोना खींच लेती है। वो बड़ा परेशान होता है, बेटी मेरी है, बाप के नीचे से बिछोना खींच लिया। वो कहते हैं कि बेटी ये बता कि ये बिछोना मेरे काबिल नहीं या मैं इस बिछोने के काबिल नहीं। आगे से बेटी क्या कहती है? बेटी कहती है, अब्बा हुजूर, आप मेरे जिस्मानी एतबार से मालिक थे, दुनिया के अंदर आपका और मेरा एक रिश्ता था, लेकिन मैं ईमान ले आई। ऐ अब्बा हुजूर, ये बिछोना इस कदर बरकत वाला है कि आपका जिस्म इस बिछोने के काबिल नहीं। क्यों? वो बिछोना आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस्तेमाल करते थे। मेरे मीठे और मोहतरम इस्लाम भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना
अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। हमें चाहिए कि हम इस हदीस पर अमल करें, सिर्फ ज़बानी नहीं, सिर्फ कलामी नहीं, बल्कि अमली एतबार से अमल करें। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो फरामीन हैं, आपके जो अहकामात हैं, उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करें। जब हम उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करेंगे, फिर हमारी ज़िंदगी के अंदर सुकून होगा, हमारी ज़िंदगी के अंदर राहत होगी। आज देखिए दुनिया भर के अंदर मुसलमान पिस रहे हैं, दुनिया भर के अंदर मुसलमानों पर जुल्म व सितम हो रहा है। इसकी एक मेन वजह यह है कि हमने इस्लाम का दामन छोड़ दिया। ज़बानी कलामी तो हम इस्लाम के मुताबिक चल रहे हैं, लेकिन अमली एतबार से, किरदार के एतबार से हम इस्लाम से बहुत दूर हो चुके हैं। मेरे मीठे और मोहतरम इस्लाम में जिस वक़्त हम मुसलमान हकीकी तौर पर बन जाएंगे, अमली तौर पर बन जाएंगे, उस वक़्त हमारी सारी परेशानियां, हमारे सारे मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके, आपके अस्हाब के सदके हम सब को भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पक्की सच्ची मोहब्बत नसीब करे। और आज की इस महफिल पाक के सदके अल्लाह तबारक व तआला हम सब को भी कसरत के साथ दुरूद सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह हमारे अकरम भाई खुशकिस्मत लोग हैं, यकीन माने खुशकिस्मत लोग हैं। वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवर आलम का मीलाद मनाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको भी अपने घरों में माह मिलाद मनाने के तौफीक अता फरमाए। लाज़मी नहीं है लंबा चौड़ा एहतमाम किया जाए, आप अपने घर में घर वालों को इकट्ठा करें, खुद तिलावत करें, नात पढ़ें, आका का जिक्र करें, ये लाज़मी नहीं है। अगर आप ये इतने वसाइल रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप सौन का एहतमाम करें, आप लंगर का एहतमाम करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर बिलफर्ज आपके इतने वसाइल नहीं है तो आप मुख्तसर कर लें, घर वालों को जमा कर लें। अल्लाह की बारगाह में जो है वो चीज़ क्या है, नीयत। जब हमारी नीयत साफ होगी, हम घर में आपस में बैठ के करेंगे तो इंशाल्लाह वो भी काबिल कबूल होगी। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अल्लाह की करोड़ हा करोड़ रहमतें जो हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन रहमतों का सदका हम सबको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पक्की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।